Alhamdulillahi Rabbil alamina. An bɛ Ala fo ka Ala tanu ka Ala barikada. Ala min ye bi samedi doɲaba in jira an na ka bɛn le 11 6e mois 2022. An bɛ Ala fo ka Ala tanu ka Ala barikada. Ka deli Ala fɛ bi ɲɔgɔnna caman bɛ Ala bolo ni dugukolo in sanfɛ. A ka jira ni silamɛ bɛɛ la si ani kɛnɛya kɔnɔ, bonya ni wasa kɔnɔ, kunnawolo ni kunkɔrɔta kɔnɔna la. Bi dugu jɛra ka hami minnu to an na yan'a tile binni cɛ Ala ka olu dilan. Bi dugu jɛra ka tɔɔrɔw ni degun, gɛlɛya ni masiba, maloya ni kumasuli ani nimisa fɛn o fɛn to an kan yan'a tile binni cɛ Ala k'a bɛɛ wuli. Bi dugu jɛra ka hɛrɛ o hɛrɛ to an bolo yan'a tile binni cɛ Ala k'a bɛɛ lajɛlen jidi. An faso Maliba a ka kalan ni wagati la, an bɛ Ala deli Ala ka jisuma kɛ Maliba in na k'a suma. Mɔgɔ mɔgɔ bɛ k'a laɲini Ala ka hɛrɛ don Mali kɔnɔ, Ala ka hɛrɛ kɛ ani buruju bɛɛ ye. Mɔgɔ mɔgɔ de bɛ k'a laɲini Ala ka tɔɔrɔ don Mali kɔnɔ, Ala k'i ni buruju bɛɛ to a tɔɔrɔ da fɛ. An faso Mali la minnu bɛ yen k'u ka baara ko de ka gɛlɛ Ala ka baara ɲuman di an n'aw ma. Minnu bɛ baara la ko garisɛgɛ ko ka gɛlɛ Ala ka garisɛgɛ ɲuman di an n'aw ma. Minnu bɛ dɔɔni ɲini na dɔɔni nafa ma dɔɔni barika ma Ala k'a di an n'aw ma. Minnu y'u faso bila fɛn ɲini kama fɛn bi Ala de bolo Ala k'a nɔgɔya n'aw ye. Minnu bɔr'u faso la nka u ma se u seyɔrɔ la fɔlɔ k'a sababuya kɛ degun ani dɔrɔla ye, an bɛ Ala deli Ala ka wuli ka bɔ an n'u kan. Ala k'u ɲuman se u seyɔrɔ la. Minnu ɲuman sera k'u ma papiye sɔrɔ fɔlɔ Ala ka papiye ɲuman di. Minnu ta ye baara ko ye Ala ka baara ɲuman di. Minnu ta ye garisɛgɛ ko ye Ala ka garisɛgɛ ɲuman di an n'aw ma. Ala k'u ɲuman bɔ tuma la ka na faso la ka na an bɛɛ ɲuman sɔrɔ yan. Ala kɛra yɛrɛ hɔrɔma kama sɔli ala rasuli. O kɔfɛ an lajɛbaga cɛman n'a musoman, mɔgɔkɔrɔba ani denmisɛnnin Mali kɔnɔ Mali kɔ kan, an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔ dantɛ foli min na. Ka deli Ala fɛ lajɛli kun ye nafa de ye, Ala k'an nafa lajɛli la diɲɛ na yan, Ala k'an nafa lajɛli la lahara. Ala k'an nimisa lajɛli la diɲɛ na yan, Ala k'an nimisa lajɛli la lahara. Ala kira yɛrɛ hɔrɔma kama sɔli ala rasuli. O kɔfɛ an bɛ hakɛto ɲini an kanubagaw fɛ, tiɲɛ yɛrɛ la a kɛra fama ye dɔɔni. I bɛ ye aw ka ci lase ma k'a fɔ an tununnen don. A y'an ma tunu, an bɛ bɔ kun de kama. An fɛnɛ tɛ k'a fɔ kuma bɛɛ ko f'an filɛ nin ye. Bon an tɛ yen o kama. Ni an bɔ wagati ye ko minnu ye n'an ye olu mɛn, an yɛrɛw ka analyse kɔfɛ an bɛ sɔrɔ ka bɔ o kunnafoniya de da aw tulo kan. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka diinɛ cogoyaw la, an ka bɔli base o de, sinon an tɛ yen k'a fɔ ko mana wuli f'an ka bɔ k'an sen don o la, an tɛ o kama. Nka an kɔni bɛ yen, an tulo madalen don, an yɛrɛ ɲɛw coronnen don ka fɛnw lajɛ. A ka ca la n'an y'u lamɛn k'an ka faamuyaw tere a kɔnɔ, k'a ye tiɲɛ yɛrɛ la nin ko in ye an bɔ ko ye, an yɛrɛ ni Ala cɛ an bɛ bɔ olu de la. An tɛ k'a fɔ bɛnkan bɛ an ni mɔgɔ de cɛ, bon nin ko in filɛ nin bɔ i ka kuma la. O t'an ni mɔgɔ cɛ, Ala b'o dɔn. Nin fɛn in filɛ nin bɔ i ka nin fɔ an bɛ nin d'i ma. O t'an ni mɔgɔ cɛ, Ala tulo b'a la. N'o bɛ an ni dafɛn min cɛ, a fɔ diɲɛ bɛɛ. Sufi a b'u bolo fila kɔrɔ talen don o la, ma deli ka maa si ka fɛn minɛ ko mi t'i diyaɲɛ kuma fɔ réseau sanfɛ. Mais fɛn de fɔ min bɛ diya e ye, o de bɛ se ka diya i b'a fɔ hɔn na. Mais k'a fɔ bɛnkan de bɛ e ni ne ni ɲɔgɔn cɛ, nin fɔ an bɛ nin k'i ye depuis n ye video daminɛ diɲɛ bɛɛ, o ma deli k'a kɛ hali siɲɛ kelen, wa n t'a deli Ala fɛ o ka kɛ. Sabu n'o kɛra dɔrɔn o y'a bɔlen Ala ko la, a bilala fɛn ɲini minɛn kɔnɔ. Bon bɛɛ n'i donkun don video la, ne donna la cogo min na ne bɛ n donkun dɔn. O kama n'an tununa kanuɲɔgɔnw tiɲɛ don, a bɛ se ka kɛ ɲɛnafin ye aw bolo, mais aw k'a dɔn baasi wɛrɛ tɛ. I b'a sɔrɔ an kan ka bɔ kun min na an b'o dɔn ɲɛ sɔrɔ fɔlɔ. Ni Ala sɔnna, n tɛ n'aw ɲɛ sɔrɔ an bɛ bɔ an bɛ kuma. Alhamdulillah an ka bi bɔli kun ɲininkali de don k'a ɲɛsin an ka imam ma, n'o ye Imam Ibrahim Jabi.
ne sera fo cogo la imam Ibrahim Musa jaabi mais komi tɔgɔ in mi ɲagaminen ma quoi peut-être Ibrahim ne fɔlɔ bɛ fɔ wa wala Musa de fɔlɔ bɛ fɔ wa ni maa dɔn mais a bɛ faamu ko jaabi numéro 2 ale ni Misiba Jakite Gabɔnkaw fɛ yen an y'a kanu an bɛ fɛ ka nin fila fara ɲɔgɔn kan bi tilegan in na ka ɲininkali dɔ k'u la a ka d'an ye fɛnɛ Ala jati kama u k'an jaabi parce que ko in bɛ ka ne kɔnɔ guwa a bɛ ka ne dabali ban tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la o kama n y'a kanu tilegan in na ka ɲininkali kɛ ni mɔgɔ fila la wa hali n'i y'a ye n bɛna ɲininkali kɛ jaabi de kama n bɛna ɲininkali kɛ sinon n'a kun danna Misi Jakite ma Ala b'a dɔn n tɛ n ka samafaga mugu n t'o ci zonzan na jaabi yɛrɛ ye zonzan in bolo ko ye nka digi dan ye dɛnɛ ye quoi ɲininkali ye ɲininkali kɔrɔma ye quoi n tɛ fɛ k'a bɛɛ jɛya mais kodunnaw ni hakilitigiw de tulo bɛ ne fɛnɛ la u bɛ fɛn in ɲɛdɔn ka sɔrɔ ne m'a walawala parce que n'i ye bakɔrɔni mɔmɔ n'i sera a kuma i bɛ da i tɛ tɛmɛ o kan donc Jakite ye zonzan ye n tɛ n ka samafaga mugu ci o la ko n bɛ n ka forfait latiɲɛ ale ka nin ko kuntan ninnu na quoi mais komi kɔsa in na u ka tɔn min bɛ yen nɔ ko sympathisant wa sympathisant de jumɛn de don ne kɔni tiɲɛ na tellement an ma ci ekɔliso la an tɛ se ninnu na quoi sympathisant walima sympathisant de n t'a dɔn min don u ka o tɔn min bɛ yen a bolofara min bɛ anw fɛ Mali la yan an bɛ dugawu kɛ tɔn in n'a sɔrɔ Ala ko don Ala k'a jiri ni Ala ko kɔni tɛ a mana kɛ fɛn o fɛn o kan ka kɛ cogo min na o kɛcogo ɲuman bɛ Ala bolo ko olu ye lajɛrɛ dɔ kɛ ka invitation ba dɔ dilan o kan ka kɛ kosɛbɛ kosɛbɛ u y'a dumuni dumanw photo filima y'u ye yɛrɛ kɔngɔtɔw faralen ɲɔgɔn kan Ala k'an bɛ sababa ma quoi Ala k'an bɛ sa o cogo ɲana yɛrɛ aw cɛ siri o fɛ kuma o kuma a lajɛ a ka dɔɔni fara ɲɔgɔn a ka taa dumuni dumanw dun walasa dafurukuw ka bonya kɔnɔfuruw ka bonya ne m'a fɔ dɛ aw yɛrɛw de ko ten k'aw dafurukuw bɛ ka bonya aw kɔnɔfuruw bɛ ka bonya n'a cɛyara fɛnɛ a ka dɔ fara musow kan nin bɛɛ bɛ ɲa Ala k'an bɛ sababa wa dɔrɔn bon o kɛnɛ kan u ye karamɔgɔba ne ye min ye n m'a fɔ ten ne ye min ye u ye karamɔgɔba 3 wele Imam Jaabi numéro 2 b'a la ani Abdulmaliki Tarawele b'a la ka fara Torokɔrɔ Alimami misiri bɛ kɛlɛ min na Alimami tɔgɔ bɔra n kɔnɔ n ma fili Banjugu est-ce que Tarawele fɛnɛ tɛ yan ne ma fili olu mɔgɔ 3 kɔnɔ an y'olu ye donc ka na u ka dakuru ɲɛ 2 fɔ u bɛɛ ka kuma taara an fa n'an ka cɛkɔrɔba a n'an ka seku n'an ɲɛ jɔyɔrɔ Ala ka diinɛ tɔgɔ la Sherif Usman Madani Hayidara u bɛɛ ka ladilikan bolila Hayidara de lagosili kan nin ye kabako ye dɛ aw ka kuranɛ kɛra Hayidara ye aw ka hadisa kɛra Hayidara ye aw ka kɔrɔn kɛra Hayidara ye aw ka Ala ye Hayidara ye aw ka kira ye Hayidara ye o de bɛ kalan k'o de kɔrɔ fɔ aw ka kuranɛ kɔnɔ aw ni Ala n'a kira cɛ kuranɛ aya jumɛn bɛ yen ko Hayidara tɔgɔ b'a fan min fɛ hadisa kitabu jumɛn bɛ yen min ka kɛnɛ min man kɛnɛ ko Hayidara tɔgɔ b'a fan jumɛn fɛ kɔrɔn tɔgɔ ye di arabukan na a tɔgɔ ye di faransɛ la a tɔgɔ ye di chinois la a tɔgɔ ye di japon na a tɔgɔ ye di marakakan na dɔgɔnɔkan na ko min bɛ wele ko Hayidara kɔrɔn Jabar a saba bɛɛ hali ni mɔgɔ kelen kun ka kuma taara o fan fɛ tɔ 2 taara fan kelen an b'a dɔn ko in bɛ sɔn ka kɛ Ala ko ye mais a saba bɛɛ sufi Abu balolen bɛ yan a fɔ ne bɛ ka min da aw kan aw ni Ala cɛ Hayidara bɛ k'o da aw kan aw ka docteur bɛ k'u sigi ka diinɛ ɲagami ne bɛ ka bɔ k'a yira diɲɛ na docteur ye Mali kalan ban f'u ka taa arabula kalan fara a kan u nana to arabu yɛrɛ ka da u la ka diplôme d'u ma u nana fo doctorat fɔr'u ma u sigi ka min fɔ diinɛ la ne ko n ko tiɲɛ tɛ ka n ka dalu da hali nin yɔrɔ la o cɛ ma sɔrɔ aw la k'o ye karamɔgɔ ye walima vidéoman k'o sera ka na ni dalu dɔ ye k'o défend mais Hayidara y'a fɔ aw jumɛn ka kuma jumɛn ma ko nin tɛ tiɲɛ ye i mana na n'i ka dalu Hayidara fɛnɛ bɛna k'a ka dalu fɔ mais ne de b'a fɔ n k'aw ta in tɛ yɛrɛ de ka na ni n ta ye
sanga sɔrɔ aw karamɔgɔ dɔ sera ka video kɛ kana ni o dalu ye walima video man dɔ mais a ma se ka kɛ aw sera ka jumɛn kɛ ko ne bɛ dugukolo ko affaire la a kuma fa n'a ba a jaabi bɛɛ filɛ ko ne bɛ dugukolo ko affaire la a jaabi bɛɛ filɛ u sera ka jaabi jumɛn di ko nin ye video man de u sera ka jumɛn fɔ ko nin ye bezi ɲinina de nin bɛ ka wari de ɲini nin bɛ ka tɔgɔ de ɲini a bɛɛ filɛ a sera ka fɛn fɔ naloma de don lagalagatɔ de don barika t'a la a jaabi bɛɛ filɛ mais ye nin min fɔ Sufi Abu i ta tɛ tiɲɛ ye an ka tiɲɛ filɛ ni kitabu kɔnɔ a ma se ka kɛ cɛ kelen min nana k'a b'i firifiri don o kɛra Ustazi Ali hali bi Ali b'o gɔngɔn fɛ fɔlɔ a tɛ k'a ye hali nin yɔrɔ la a b'o gɔngɔn bolo ne bolo kɔni aw kan k'aw ɲɛsin ne de ma nin ko in na ka sirifɛgɛ to a ka lafiya dɔɔni sa sirifɛgɛ y'a tile k'aw ma s'a la ne de y'o fɔ réseau sanfɛ sirifɛgɛ yɛrɛ lafiya wahabiyaw tɛ se anw na fo ni ne fɛnɛ sara don min na yɛrɛbɔ dan cɛ b'o dan yɛrɛbɔ yɛrɛ ne m'a fɔ n ka karamɔgɔ dɛ ne m'a fɔ n fa dɛ ne ko ne de en tant que Sufi Abu balolen don wahabiyaw tɛ se anw sufiya sira la kɛlɛ tɛ dɛ diinɛ dalilu Mali kalan tɛ dɛ Mali kalan ban u y'o ban karamɔgɔ t'u la Mali la yɛrɛ tellement que u ye Mali kalan ban mais ne ko ni si tɛ n'an ka kuma ɲɛfɔ bani e bɛna dɔn k'i taara fu de kalan kana wallahi u y'a bɛɛ kɛ Haidara ko u mɔgɔ saba bɛɛ Imam Jabi Abdul Maliki ka fara Banjugu kan ne sera a tɔgɔ la mais n ye Imam Jabi de ka kuma ta dɔrɔn n bɛna n sinsin o kan a ka kuma kɔnɔna la a ko a yelen y'i sinsin jumɛn kan o de ye Misiba Jakite foli ye k'ale bɛ Misiba Jakite fo k'o encourager sabu o bɛ baara min na baara belebele don et puis k'a ka baara bɛ ka nɔbɔ ne ye nin kuma in mɛn ne ja kɛra balawu a y'a walawala dɛ a ko Jakite n'o ye Misiba Jakite ye a ko mɔgɔ min don a yɛrɛ b'a fɔ k'a ma kalan mais a bɛ ka jahadi min kɛ k'a bɛ ka nɔbɔ ko bɛɛ y'a seere bon n'i ye kuma kɛ jamu ye san i ma istisnaw kɛ f'i ko bɛɛ y'a seere bon ne bɛ fɛ ka k'a seere parce que ne t'a ka baara dɔ dɔn k'o ye nɔbɔ ne yɛrɛ ni Ala cɛ ne bɛ fɛ k'o dɔn n bɛ fɛ k'o ɲininkali de kɛ Imam Jabi la ani Misiba Jakite yɛrɛ la a ye baara jumɛn de kɛ k'o ye nɔbɔ ne bɛ fɛ k'a dɔn Misiba Jakite an ma baara wɛrɛ dɔn a la k'i ɲɛsin Ansarudini kɛlɛli ma ne kɔni tɛ ka baara wɛrɛ dɔn a la n'o tɛ Haidara n'a ka denbaya a kɛn bɛ k'i ɲɛsin olu kɛlɛli ma a kalikan ye fo a ka Ansaru tɔn ci k'a yɛrɛ kɛ jama min bɛ Ansaru la f'a k'olu bɔ Ansaru la pewu n'a hakili la Misiba Jakite a ka mission ye nin de bon Imam Jabi fɛnɛ ko k'a b'o mission min na k'o bɛ ka nɔ bɔ ne bɛ fɛ k'a dɔn o ye nɔ jumɛn de bɔ ɲininkali dilen don Imam Jabi ani Misiba Jakite yɛrɛ ma k'a fɔ a b'o baara min na a ye nin nɔ in de bɔ ne bɛ fɛ k'a dɔn Misiba Jakite i yɛrɛ ni Ala cɛ bɔ i k'a seereya diɲɛ ɲɛkɔrɔ k'a fɔ ne bɛ nin min na ne sera ka mɔgɔ dɔ sama k'a bɔ Ansarudini na ne yɛrɛ ni Ala cɛ vraiment ne ma se k'a ye n'an tɛ aw ka politiki dilanniw n'aw ka nkalon sogoliliw ma dɛ hali mɔgɔ min ni hakili ma da diɲɛ kɔnɔ Ala fɛ o b'a dɔn nin ye nkalon montelen ni politiki montelen ne kan t'o ma Ansaru ye tɔn de ye mɔgɔw bɛ don a la cogo min na u bɛ bɔ a la o cogo kelen na o dogolen tɛ fan si fɛ Ansaru ye tɔn de ye tɔn min don tɔn belebele de don mɔgɔw bɛ don a la cogo bɔ a la ten an ka Ansaru yɛrɛ to yen Ansaru bonyana cogo cogo silamɛya ka bon n'a ye parce que Ansaru yɛrɛ bɛ silamɛya de kɔnɔna la silamɛya tɔn de ye Ansarudini ye mɔgɔw bɛ don silamɛya la cogo min na u bɛ bɔ silamɛya la ten k'a fɔ mɔgɔw donna Ansaru la k'u bɔra a la o tɛ se ka kɛ koba yɛrɛ ye mais k'a fɔ Misiba Jakite de ye mɔgɔ dɔ bɔ a la ne kan b'o de ma mɔgɔ dɔ bɔra a la ko tɛ dɛ ne tun bɛ Ansaru la vraiment ne ka faamuya n'u ka faamuya ye ɲɔgɔn jɛ ne bɔra a la ne kan t'o ma walima n ye fɛn ye min m'an diya o ye n découragé n bɔra a la n kan t'o ma mais Misiba Jakite de kɛra sababu ye ka nin tigi bɔ Ansaru la ni mɔgɔw b'o tigi la ni video ka nɔgɔ a ma a ka video kɛ ni video ma nɔgɔ a ma n'a bɛ se ka vocal kɛ k'a di Misiba Jakite ma Misiba Jakite ka jeune mɔgɔw b'o la
a k'a fɔ ne tɔgɔ ye karisa ye n bɛ nin jamana in de kan nin dugu in na ne tun bɛ nin jamana in ansaru de la a président tɔgɔ ye nin a ka téléphone numéro ye nin n'i b'an sara la i ka adresse bɛɛ dɔnnen don koyi ko da a tɛ hakili la k'aw ka nkalon ko in de don wa ne yɛrɛ t'a la mais fɛn min don fɛn dogolen tɛ koyi n'i b'an sara la i bɛ section min na walima i bɛ sous section min kɔnɔna la nin bɛɛ dɔnnen don i ni yen président bɛ ɲɔgɔn kalama fɛn bɛɛ la n'i donna la président b'a dɔn nin tigi kun b'a la n'i bɔra la fɛnɛ président b'a dɔn nin tigi bɔra la donc a ka video kɛ walima n'o ka gɛlɛn n'a bɛ se ka vocal kɛ k'a di Misiba Jakite ma k'a fɔ ne tɔgɔ ye nin n jamu ye nin ne bɛ nin jamana in de kan ne tun bɛ nin dugu in nin yɔrɔ in o ansaru de la n bɛ ka baara kɛ nin section in kɔnɔ walima nin sous section in kɔnɔ an ka président tun ye karisa ye wa a ka téléphone numéro de ye nin ye bon tiɲɛ yɛrɛ la Jakite ka kuma de kama ne bɔra ansaru la a yɛrɛ ni Ala cɛ a k'i kalen ka fara a kan ne ni Ala cɛ ne y'o sɔrɔ ne b'o président wele k'o ɲininka yalima karisa ko k'a kun b'aw ka tɔn na e ka c'est-à-dire a ka ɲɛmɔgɔ de ye yalima i b'a kalama wa n'a y'a confirmer ne yɛrɛ bɛ video kɛ k'a fɔ tiɲɛ don Jakite ye mɔgɔ dɔ bɔ ansaru la ne mɔgɔw b'o la i ye minnu bɔ a la an ka m'olu d'e ma u tun bɛ ka baara kɛ yɔrɔ jamana jumɛn ansaru kɔnɔna la an ka mɔgɔw b'o de la sisan kuma mugu tɛ politiki dilan tɛ namara tɛ n'i y'a ye ne ye nin fɔ sirifikɛ ka lajɛrɛ bɛɛ ne tɛ taa bɛɛ la ka da an ka ciw cɛya kan mais ne taara kelen kelenni minnu na ne ni Ala cɛ ni sen sunna kɛnɛ kan i b'a dɔn aw tɛ foyi la yɛrɛ sɛgɛn fu kan bɛɛ ni Alahu cɛ a ka ziyara min bɔra ka kɛ kɔsa in na tɛ dɛ min kɛra tamani n ka t'o ma ne ma t'o la mais min kɛra don ɲuman na ne taar'o la depuis i bɛ surunya don ɲuman na i b'a ye walahi bilahi talahi aw wahabiyaw tɛ foyi la yɛrɛ sɛgɛn fu kɔ yɛrɛ sɛgɛn fu aw tɛ foyi la o kɔ aw bɛ forfait la tiɲɛ ni kule jalan fu de la walahi i bɛ sin k'o de ye quoi n ka don kɔngɔ kun bɛna n faga jama fɛ jama caya fɛ i ko b'a kalama walahi an ye dumuni ɲini an ma sɔrɔ k'a feereta ɲini a ma sɔrɔ la ilaha illallah an bɛ ka mɔgɔw b'o la ne ma se k'a faamu o si ma ne kabakoya mun ye ne kabakoya semaine tɛmɛnen rendez-vous tun bɛ ne ni Sherifu cɛ i n'a fɔ a y'a video ye cogo min na réseau sanfɛ Ala y'a kɛ ne taatɔ ne yɛrɛ surunyalen tuma min na Sherifu ka baradura n'o ye Abdala ye ne wele k'a fɔ ko réunion dɔ b'u bolo Sɛbɛnnikɔrɔ a ye taara a ka so min bɛ yen k'an ka ɲɔgɔn sɔrɔ yen siɲɛ kelen ne ko problème t'a la Ala y'a kɛ an taara yen ja y'a sɔrɔ la ansaru ye dagabana palais jugu sɔn pɛrɛn palais dɔ de jɔ k'a di Hayidara ma pour que ka jugu sɔn k'u sɔn tɔ ci u kɔnɔ quoi ayi kana ka Hayidara fɛ o tɛ diyagoya ye koyi mais n'i ko a bolola hɛrɛ a bɛɛ ni Ala cɛ dusukasi b'i faga diyagoya tɛ maa si kan ko fo i ka kɛ Hayidara fɛ Hayidara yɛrɛ man ka sɔn o ma yɛrɛ mais mobili b'a bolo étage b'a bolo wari b'a kun jama b'a kɔ k'o de tɛ bɛn e ma bilahi laban min sa ka sɔrɔ i sakuma ma se ansaru ye jigi tigɛ so dɔ de jɔ k'a d'a ma pour que a jugu tɔ ka sa quoi a ye kuma lamɛn dɛ n ka video yɛrɛ kun y'o de ye quoi ne ja o so ye inauguration de ye o don ye mais tiɲɛ yɛrɛ la ne kun t'a kalama Ala y'a kɛ ne nana sɔrɔ jama bɛ yen quoi mais komi a fɔra k'u bɛ rond na ye bon ne bolo n ko rond de don quoi kabako don koyi fɛn bɛɛ ni Ala cɛ Ala y'a kɛ a don anw mɔgɔ 6 de tun bɛ ɲɔgɔn fɛ an taara Ala y'a kɛ ani Sherifu an sigira an ye baro kɛ kosɛbɛ bon baro bannen ne bɛ fɛ ka sira ɲini dɔ de ye question ɲini ko k'i ka Misiba Jakite bɛ yan ne yɛlɛla n k'a bɛ yen bilahi Sherifu ye ɲininkali kɛ k'o fana ye jɔn ye a bɛɛ ni Ala cɛ depuis Jakite wolola Sherifu m'a tɔgɔ mɛn jango a ɲɛ ka d'a ka video kan jango a k'a dɔn ko mɔgɔ dɔ bɛ balo la bilahi k'o bɛ k'olu kɛlɛ a t'a dɔn u y'a tamaseere fɔ a ye de bilahi a ma se k'a dɔn hali a bɛ kuma minnu fɔ u y'o dɔ la nkale Sherifu yɛrɛ y'i bolo da i da la ka kule de a ma deli ka cɛ tɔgɔ mɛn ne ni Ala cɛ peut-être a lankɛlɛli min kɛra yen sa komi n'o kɛra adamaden ko curiosité de b'i minɛ i b'a ɲini k'a kan nangala ye nin ye jɔn ye quoi fo n'a sɔrɔla o de kɔfɛ a nana ɲini k'a dɔn n tɛ a
billahi a tile kelen Jakite ni san joli kɛ ni jinɛkan ni ngalonmonte la Sherifu t'a dɔn ko mɔgɔ dɔ bɛ ka kuma n'a don ni banana de quoi ne ko subhanallah n ko ja ninnu bɛ yɛrɛ sɛgɛn fu de la tan bon ni Sherifu yɛrɛ ma se k'e dɔn e ni Ala cɛ Hayidara de bɛna e dɔn wa la ilaha illallah o de kama n nana quoi n ye n sigi ka miiri n ko tiɲɛ yɛrɛ la n ka kana ɲɔgɔn nɛgɛn n ko ja ninnu bɛ yɛrɛ sɛgɛn fu de la tan Ala y'a kɛ de dɛ Ala kɛlen k'a kɛ n kɛlen ka nin kuma de mɛn Jabi numéro 2 da k'o bɛ baara min na k'o bɛ ka nɔ bɔ n ko na n ka video kɛ k'u ɲininka u ye nɔ min bɔ ne yɛrɛ bɛ fɛ k'o fɛnɛ dɔn tiɲɛ yɛrɛ la an kɔni b'u lamɛn an b'u dɔn parce que ne b'u lamɛn n y'o fɔ u lamɛnli temps tɛ ne bolo mais an b'u lamɛn condition minnu kɔnɔ olu bɛ yen quoi ka video bɛ lase an ma an bɛ dɔɔni lajɛ u la kumanin dɔw la n t'a t'an intéressé foyi la Ala ye n seere n t'u ka page si sanfɛ wa n tɛ don a sanfɛ parce que a nafa tɛ n kan mais aw yɛrɛ bɛ ka maa min kɛlɛ san 1 tɛ san 2 tɛ o yɛrɛ t'a dɔn ko mɔgɔ dɔ bɛ diɲɛ na ne ni Ala cɛ ko Misiba Jakite hali a y'a fɔli min kɛ sunkalo kɔnɔ ko Sherifu c'est à dire a ye dɔgɔyalimanw fɔ ko misiri baden bɛ Bamako yan k'o tɛ taa tafsiri kɛ misiri la ko k'a sigi Hayidara kɛrɛfɛ o ma tɛmɛ tile damadɔ kan janaza dɔ kɛra Hayidara bolo tamana Hayidara taara ye Sherifu ye tafsiri min kɛ a bɔra k'i jɔ ko ninnu b'ale lamɛn k'i ma ye ko Sherifu filɛ ka tafsiri kɛ Sherifu y'i bolo u ye n deli an k'ale Sherifu ka Sherifu y'a bolo d'a kun ka kule de ko subhanalahi depuis cɛ wolola a m'a tɔgɔ mɛn fɔlɔ a kuma kɔni ye nin ko maa ko k'a bɛ ka nɔ bɔ ne yɛrɛ mago b'a la a bɛ ka nɔ min bɔ cɛ min filɛ kuma na nin a tafan ye min ye Ansaru ko la bɛɛ b'o dɔn n tɛ Ansaru la o jɛlen don paasi ko nɔnɔ kɛnɛ an ka tiɲɛ yɛrɛ la ne yɛrɛ fɛnɛ bɛ fɛ k'a dɔn Misiba Jakite ka kulejala ni bi cɛ a ye maa minnu bɔ Ansaru kɔnɔ dɛ ne bɛ fɛ k'o dɔn n tɛ tiɲɛ yɛrɛ la ne ma se k'a faamu i mana ninnu ye kulela réseau sanfɛ ni Ala cɛ a b'i k'i hakili la k'u bɛ ka ko dɔ dilan mais Hayidara ka lajɛrɛ dɔ formé dɔrɔn i ka n'a kɛnɛ kan i bɛ Ala kale de ko mɛlɛkɛw nana fara jama kan a bɛɛ ni Ala cɛ n'a sɔrɔla k'aw bɛ ka nɔ bɔ o kan k'a ye jama lajɛrɛ cogo la a kan k'a ye mawuludu cogo la a kan k'a ye ziyara cogo la a kan k'a ye Hayidara ka lajɛrɛ bɛɛ cogo la e ma ye tellement k'u kɔnɔ gɔnna mawuludu tɛmɛnen fo cɛ taar'i kale kutuba la ko dɔ bɔra jama la n'a dabara ye ka t'i jɔ kutuba la kira jɔyɔrɔ la ja jama ko de bɛ k'ale tɔɔrɔ o de bɛ k'ale hami o de bɛ k'ale jigi tigɛ ko dɔ bɔra jama la f'a b'i kale Ala la ko bɛɛ y'o seere anw t'o seere ye dɛ anw y'a ye de dɔ de farala a kan anw ma foyi bɔlen a la ni Ala cɛ o mawuludu kelen ɲɛkɔrɔla la o rendez-vous kelen tun bɛ ne ni Sherifu cɛ ne taara a y'a sɔrɔ mawuludu ma se fɔlɔ ka taa jama sɔrɔ yen k'a sɔrɔ mawuludu ma se ne dabali banna de ne ta o ta ne bɛ kumakan kelen de fɔ n nɔfɛ mɔgɔw ɲɛna n ko bon a bɛ tɛ foyi la yɛrɛ sɛgɛn fu k'a bɛn ni Ala cɛ ne ta o ta Hayidara fɛ yen walima u ka jama lajɛ ninnu na ne mana se yen dɔrɔn ne ka kuma bɛ kɛ nin de n ko wa a bɛ tɛ foyi la yɛrɛ sɛgɛn fu kɔ u tɛ putere la yɛrɛ sɛgɛn fu kɔ la ilaha illallah sifika ye lafiya ja i ko ten ko an ka i kanumɔgɔw ni i nin k'u yɛrɛ lafiya k'u tɛ sigi la wallahi ne y'a confirmer ninnu tɛ se kulejalan fu mais an ma se o yɔrɔ si la fɔlɔ ɲininkali de don k'a di Misiba Jakite ale ni Ibrahim Jabi ma komi olu ko Jakite ka nin nkalon dilan a n'a ka nin kuntanko k'a bɛ ka nɔ bɔ tiɲɛ yɛrɛ la dɛ a bɛ ka nɔ min bɔ dɛ ne de mago b'o la n'a y'a sɔrɔ a ye maa kelen min bɔ Ansaru la k'u ka o tigi ka adresse bɛɛ di ne yɛrɛ ni Ala cɛ ne b'o tigi ka président de wele k'a ɲɛɲini a bolo a bɛ tɛmɛ o kan bɛɛ kɔni b'a dɔn hali ni ne tɛ maa min fɛ ne bɛ tiɲɛ fɔ i ka ko la n'o sɔrɔla ne yɛrɛ de bɛ video kɛ k'a fɔ tiɲɛ na u ye karisalaka min fɔ a sabatira k'a fɔ o tun bɛ Ansaru la Jakite de kɛra sababu ye a bɔra Ansaru la n m'a fɔ a bɔra la kun wɛrɛ la dɛ parce que o caman bɛ yen n ka t'o ma mais ko Misiba Jakite de y'a bɔ a la ne kan b'o de ma an bɛ n'a dɔn o de la sisan k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la jaw bɛ ka nɔ bɔ nkalontigɛ maloya jumɛn bɛ aw la aw ni Ala cɛ e yɛrɛ min ye alimami ye ne bɛ jɔ kira jɔyɔrɔ la e yɛrɛ y'i jɔ kutuba la ko Gabɔ Ansarudini président ye e wele k'olu tɛ wari foyi di Hayidara n'a denw ma bilen a kuma sɛgɛsɛgɛ la ka taa jɔ i la hali i ma maloya ni e tun ye hɔrɔn ye k'i ye silamɛ ye k'e ye ladiri ye bilahi e tun kan ka réseau haramuya fo lahara ni nkalon sugu tɛ bɔ ne da diɲɛ na ko ne ka n kunkolo yira diɲɛ na o tɛ la fa don wa ne tun ye silamɛ ye k'i ye hɔrɔn k'i ye ladiri ye
billahi mɔgɔw tun bɛ ɲininkali de kɛ fo lahara kunkolo ti ye i kɛtɔ ka kuma dɔ langali i da bɛ fili o bɛ fanga mais k'i tugu ka galonfin tigɛ la ilaha illallah e yɛrɛ min ye wahabiya alimami e sera ka nin kɛ e ma sira ala ɲɛ i ma malo ala ma e sera ka nin fɔ i da la wahabiya vidéoman de bɛna sira ala ɲɛ wahabiya vidéoman de bɛna malo ala ma wahabiya vidéoman de bɛna kɛ hɔrɔn o de bɛna kɛ ladiriya mun galontigɛ bɛ diɲɛ kɔnɔ ko maloya bɛ o minɛ k'o fɔ jumɛn silamɛya jumɛn min n'o bali galontigɛ la hɔrɔnya jumɛn min n'o bali galontigɛ la jumɛn en tant que a wahabiya alimamu ma dɛsɛ ka galon tigɛ u ma sira ala ɲɛ u ma malo ala ma olu ma siran k'o kɛ wahabiya vidéomani jumɛn bɛna malo ala ma jumɛn bɛ sira ala ɲɛ k'o galon tigɛ a jɔn mun galon bɛ yen a vidéomaniw ma min da ne la mun galon bɛ yen misiba jakite yɛrɛ ma min fɔ ne ma mun galon bɛ yen n'u ka vidéomani wulu jahanama wulu ma min fɔ ne ma a jumɛn mais o bɛɛ la sufi abu balolen sigilen filɛ nin ye wahabiyaw tɛ se cɛ min na kɔni bolokurun tɛ dɛ diinɛ kuma kɔni ni wahabiya docteur min pɛrɛnnen don e k'a fɔ k'i pɛrɛnnen don bani i mago bɛ an ka diinɛ dalu min ni ɲɔgɔn ma fɔ i da la bani i bɛna dɔn k'u y'i nɛgɛ ka papier fu dɔ de d'i ma ko diplôme k'a tɛ marché ya aw ni ala cɛ aw yɛrɛ m'a jate minɛ u da tɛ ka bɔ an ka diinɛ ko kuma la sisan ka diinɛ kitiw tigɛ tigɛ aw ni ala cɛ aw tulo b'a la bilen fa tɛ maa la o bɛɛ n'i minɛ cogo dɔ an bɛ bi ta bila dɔgɔkun nin yɛlɛ ka di olu ye dɛ ala k'an n'aw dɛmɛ ala k'an n'aw wasa an bɛ nin jaabi maa kɔnɔ vraiment maa min bɔlen don a la o k'o tigi fɔ an ye ala ka sigida wɛrɛ yira an na wa assalamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuhu